ଦଶମତ ବିହାରରେ କଣ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି? ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିହାର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇକି ବିରୋଧୀ ଯେତିକି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅଛନ୍ତି, এই ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇପାରିବ କି ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯିବ, ଏହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଲାଗୁଛି। ଦଶବନ୍ଧୁ, ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଦିନ ବିହାରର ଯେତେ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବା ଫାଇନାଲ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ପାଖାପାଖି 65 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ବାଦ କରିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଭୋଟର କାର୍ଡ ବନେଇବାର ବା ଭୋଟର କାର୍ଡ ବନେଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ନଥିପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଥିରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଭୋଟର କାର୍ଡ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭ୍ୟାଲିଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଏକ ସଠିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବା ସଠିକ ନଥିପତ୍ର ଏହାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଏହାକୁ ନେଇକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ତାପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିହାର ହିଁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏ ଡ୍ରାଇଭ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ SIR କୁହାଯାଏ, ସ୍ପେଶାଲ ଯୋଉଟାକି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଯେଉଁ ରିଭିଜନ କୁହାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ନ ହୁଏ ଏହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ଏହାକୁ ନେଇକି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ବିରୋଧୀ ଏକଥାକୁ ଆଦୌ ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉ, ସେ କଥାକୁ ସେମାନେ ଆଦୌ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ତାର ଦାବିକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତର ସହିତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣ ଏଭଳି ତରବରିଆ ଭାବେ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ବିହାରରେ ଯେଉଁ 65 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ କଟି ଯାଇଛି ବା 65 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଯେଉଁ ତାଲିକାରୁ ଯେଉଁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାନେଣ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଯୁକ୍ତି ହେଲା ସେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ସେମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ସେମାନେ ବିହାର ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି ବା ବିହାରର ସେମାନେ ବାସିନ୍ଦା ନୁହଁ, ସେ ଆଧାରରେ 65 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ କଥା ବା ଏ ଯୁକ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଆରଜେଡି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠବନ୍ଧନ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପୁରା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବିହାରର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିହାର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇନା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଭୋଟର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବିହାରରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ଢେର ଅଭାବ ରହିଛି। ନିଜର ପେଟ ପାଟଣାକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିହାର ଅନେକ ଏଭଳି ଗରିବ ଗୁରୁବା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନକୁ ବା ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ଏଭଳି ସମୟରେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ନ ଦିଅନ୍ତି ବା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଯଦି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଯଦି ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ 65 ଲକ୍ଷଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ।
दर्शक कथा एतिक सरुना जितेबले निर्वाचन कमिशन बिहार रो चूड़ांत भोटर तालिका बा फाइनल भोटर लिस्ट ड्राफ्टिंग करिकी गोटे मासर समय दूचंती आज तो भाई 2-3 दिन राहुल गांधी जो भाई विरोधी दल नेता देश निर्वाचन कमिशन को जो भाई काठगड़े छिड़ा करुचंती सीधासख भाव जो भाई खोला चैलेंज करुचंती आसंता अगस्ट 5 तारिख जो राहुल गांधी सांबादिक सम्मेलन करेंगे से एभली किसी तथ्य को सामना को आनिबे जहाँकि देशर निर्वाचन कमिशन रो मुखा खोल कर्नाटक ग्रामीण बांग्लोर एक निर्वाचन मंडली में राहुल गांधी कांग्रेस एक सर्वे करी भाव भोटर ना भोटर लिस्ट बाद कर दिया यार एक से प्रमाण पाई सामख्याली भाव कहना बरम यहाँ से अति गुरुतर सहित कहते कथा को से निर्वाचन कमिशन को माने आह्वान आकार गणमाध्यम स्पष्ट कर जहाँ बर्तमान देश में दर्शक चर्चा जोर हो राहुल गांधी को से आटम बम टी कौन हम राहुल गांधी सांबादिक सम्मेलन एमती को तथ्य रखिए जहाँकि देश निर्वाचन कमिशन को एक अड़ुआजनक स्थिति छिड़ा कर जदि देशर निर्वाचन कमिशन जदि बिहार भोटर लिस्ट जदि चूड़ांत तालिका को जदि सार्वजनिक करि पारुचंती ताहले देशर विरोधी दल नेता हिसाब से माननीय राहुल गांधी को सीधा प्रश्न होची कहीं देशर निर्वाचन कमिशन महाराष्ट्र चूड़ांत भोटर तालिका को सार्वजनिक करूना जो महाराष्ट्र निर्वाचन को लेकिन कांग्रेस तथा शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी को प्रश्न अच्छी जे महाराष्ट्र निर्वाचन में देश निर्वाचन कमिशन बहुत गुड़े बड़ घोटाला करिसेंती शासक दल भारतीय जनता पार्टी को से सुविधा सुजोग पहुंचेबाई निर्वाचन कमिशन अनेक गुड़े व्यतिक्रम करिसेंती से आधार जिते सारा देश में भोटर तालिका को लेकिन प्रश्न उठुची से राहुल गांधी मान्य स्पष्ट भाव कहते जे महाराष्ट्र क्षेत्र में निर्वाचन कमिशन एते पछघुंचा कहीं दौरान कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन पक्षर जो दाबी करा जे निर्वाचन प्रक्रिया चलती संध्या 5टा भितर केते भोट पड़ा और संध्या 5टा पर केते भोट पड़ा यार एक सठिक तथ्य दवाई जो निर्वाचन कमिशन को पाखरे दाबी करुचंती कथा को कहीं देशर निर्वाचन कमिशन ग्रहण करूना तो मध्य प्रदेश निर्वाचन ठारू आरंभ करी छत्तीसगढ़ हरियाणा महाराष्ट्र एवं एवं बिहार पर्यंत लोकसभा निर्वाचन पूर्वर एवं लोकसभा निर्वाचन पर जो केतोटी राज्य में निर्वाचन होती से सब निर्वाचनी फलाफल को लेकिन इंडिया गठबंधन बारंबार निर्वाचन कमिशन उपरे प्रश्न चिन्ह लगी आस तो विशेष करी दिल्ली पूर्वतन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ठारू आरंभ करी विरोधी दल नेता राहुल गांधी पर्यंत बारंबार जो भाई निर्वाचन कमिशन को समान टार्गेट कर आसुचंती यहाँ को लेकिन दर्शक बंधु निर्वाचन कमिशन को स्वच्छता साधुता और निरपेक्षता पर प्रश्न उठुଛି जिते राहुल गांधी स्पष्ट भाव कहते जे महाराष्ट्र निर्वाचन जो भोट हेरफेर होती से कहारी को बर्दाश्त करेंगे ना कहारी को छाड़े ना जदि किए अवसर भी नहीं भी से बर्दाश्त करेंगे ना समस्त को से एक्सपोज करदे और जदि निर्वाचन कमिशन को जदि से एभली एक्सपोज करती ताले दर्शक बंधु आसंता दिन में प्रश्न उठुଛି देशर निर्वाचन कमिशन को जो निरपेक्षता जो गोटे संवैधानिक व्यवस्था जो लोकंकर आस्था भरोसा विश्वास अच्छी दिन को दिन विरोधी दल नेता राहुल गांधी एवं इंडिया गठबंधन साथी रे देश निर्वाचन कमिशन को तू में पूरा जारी रही
पूरा लड़ाई जोरदार चली जदि ई प्रक्रिया जदि ए धारा आगो को एभली तीव्रतर हबार लागिबो जदि ए लड़ाई जदि आगो को उग्र रूप धारण करिबो दर्शक बंधु भारत वर्ष जो गणतंत्र को लेकिन आम सबुठ अधिक गर्व अनुभव करुचंती से गणतंत्र उपरे मध्य दर्शक प्रश्न चिन्ह लागे देखो देश में निर्वाचन वर्तमान एक संकटजनक स्थिति देखी गति कर माननीय सर्वोच्च अदालत गोटे कथा को बारंबार कही आसुछन जे दोषी को दंड देदेले केवल हम ना दोषी को यही दंड दिगला और यह ठीक एक कथा जनसाधारण अनुभव करने दरकार से आधार सरकार चलवा दरकार एक कथा को माननीय सर्वोच्च अदालत बारंबार कही आस सही कथा को जदि निर्वाचन कमिशन को ऊपर छाड़ी दिया जाए यदि एक कथा को स्पष्ट भाव आम कहबा जे केवल निर्वाचन हेले चलिबो ना निर्वाचन एक स्वच्छ एवं साधुतार सहित एवं ट्रांसपेरेंट वे निर्वाचन अनुष्ठित होउची एवं एथिरे निर्वाचन कमिशन कहारी को पातर अंतर करूना एक कथा सार्वजनिक भावे समस्ते ग्रहण करिवार आवश्यकता अछि समस्त पई लेवल ऑफ फील्ड समस्त पई इक्वल रहिबार आवश्यकता रही समस्त को सब प्रकार सुविधा सुजोग समान मिलबार आवश्यकता रही यही जो व्यवस्था देश निर्वाचन कमिशन करिवार आवश्यकता रही शासक दल प्रति जो नीति नियम आभिमुख्य विरोधी दल पाई मध्य से नीति नियम आभिमुख्य स्पष्ट हबार आवश्यकता अछि तो सुन यहा को नेकी लड़ाई वर्तमान जोता देखा पड़े यार भितर आसंता अगस्ट 5 तारिख में जो माननीय राहुल गांधी जो भाई सांबादिक सम्मेलन आह्वान देते आज बिहार भोटर लिस्ट को लेकिन जो भाई आरजेडी मुख्य तेजस्वी यादव जो भाई सांबादिक सम्मेलन जरिया निर्वाचन कमिशन को सीधासल टार्गेट कर स्पष्ट कर आसंता दिन में निर्वाचन कमिशन यहाँ किभली भाव मुकाबला कर निर्वाचन कमिशन विरोधी दलकर जो संदेह अच्छी ताकू जदि ठीक ठिकाना ढंग जदि से दूर कर न पारुचंती निर्वाचन कमिशन को ऊपर आ साधारण लोकंकर कौन भरोसा रहिबो ना निर्वाचन एक स्वच्छ प्रक्रिया रहुची ए कथा को कि विश्वास करिवे ना बिहार निर्वाचन स्पष्ट करिवो जे आसंता दिन में देशर राजनीति कुआड़े जाउछि निर्वाचन कमिशन किभली भावे वह शासक विरोधी को एकाठी लेके जाई पर दर्शक आज आम स्पष्ट भाव कहवाक चाहू कि आज का दिन में एक संकटजनक स्थिति देश निर्वाचन कमिशन गति देखा पड़ा आसंता दिन में यह को मोड़ रही विचार करना।